Health News. Sa kasika sa panglawas, mga sakit nga kasagarang makuha sa ting-uwan, suginlanta ni katropang Ana May Perez. Nagpahinumdum ang Department of Health o DOH sa publiko nga magbantay batok sa mga sakit nga kasagarang mauso panahon sa ting-uwan. Sumala sa DOH ang upat ka kasagarang sakit nga gitawag og wild diseases, mao ang waterborne diseases, influenza o trangkaso, leptospirosis ug dengue. Kasagaran kining mga sakit makuha tungod sa kontaminadong tubig, baha ug natigom nga tubig nga mapuy-an sa lamok. Gitambagan sa DOH ang publiko nga sigurohong luwas ang giinom nga tubig, likayan ang paglusang sa baha ug limpyuhan kanunay ang palibot aron mapugngan ang pagdaghan sa mga lamok. Gidasig usab ang tanan nga magpakonsulta dayon sa doktor kung makasinati og taas nga hilanat, pagsuka, kalibanga, grabe nga ubo ug uban pang sintomas aron malikayan ang seryosong komplikasyon. Mga katropa, adlaw-adlaw ang pagtumar sa Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health, ang numero 1 bitamina nga makapalig-on sa immune system. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Ana May Perez, XFM News. Kasikas Express Balita. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.